seats for those of you that are down there. If you want to move in a little bit closer so you can hear it better, feel free to do that. This is our bridge to the tango, and this is our bridge to the tango, and we feel that a really important part of making that bridge is to hear the stories and to understand the feelings of the people involved. And we really want to give you a chance to experience our guests in more than just their physical movement skills and their dancing ability, but also to know more about dance because we are interested in dancing in that kind of way. So we're going to open this up to question and answer. We're going to open this up to question and answer, and I'm going to do my best to translate for you. Estoy diciendo que ese es nuestro encuentro. Queremos conocerlos más de lo sobre el mantenimiento de récords. Esto se estoy abriendo a chicas, sino que so the floor is open for questions. Those of you that have a deeper interest in the tango and spent some of your years doing it, please don't be afraid to ask. Our objective here is to see how deep you can try and how to eat. Juan and also you guys want to talk about what you brought up with Sanjay and Jim and so forth, say anything about those things? Ellos quieren conocer un poquito sobre su barrio, cómo fue, cuando es barrio y Jason, qué es esto. Orillero tango, porque la palabra orillero refiere a los. The word orillero refers to the periphery. That's what it means. And so orillero refers to the border of the grand city of Buenos Aires, or the center of the city, and the suburbs. And the tango began in the periphery, in the orilla, in the border. And the first tango that came was the tango canjero, que significa canjero. La forma como el cielo se paraba para bailar, o sea que no tenía esa postura alta. This is the canjenga. Canjenga refers to a posture. An elegant posture of the modern dancers, this tall, stood-up posture, and the older time dancers dance the canjenga, which is a more crouch. Up until about 1930. Around 1930. From there, the tango started a new evolution. It started to penetrate into the inner city of Buenos Aires, because before they hadn't really been permitted, but now it became more popular. It had been prohibited because the music was considered to be a vulgar music. In the 30s. When the orchestras changed, all of a sudden they had 12 or 13 pieces. The tango canjengue had been played by a smaller orchestra. And the music was more faster. The music was faster. And lighter. So it started to get more strong in the city of Buenos Aires.
And the young people wanted to dance this tango. These new orchestras, típica, with 12 pieces, started to become very popular. They won over the arts. And what happened? The dancer became slower, and the dance became more elegant, and the clothing changed. So the dancer of the suburbs, who before had danced in a baggy black pants and sneakers and a white shirt with a big hat on. He didn't dance with the woman like they dance now with their hands held high. He used to dance with the woman with his hands on their hips. When the dance passed into the city, they started to dance with more erect posture. They put the hand up and they changed the way they dressed. Before that, the way was the best dress. Hubo que vestir otro estilo diferente a lo que era aquello. Hubo que un traje. The men started to dance with a suit, Camisa, corbata, a tie, or a scarf. Bien peinado porque antes se usaba un poco and outside, before the suit, they used to wear a hat. But now in the city, you had to go meetings, you had to have your hair well done. And the woman also had to change the way that she dressed. They wore dark colors. Navy blue and black. And the shoes they started to wear they used to use gel. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo que revertir ese problema. Está quitando nuevo para esa música que la tenía. So they had to dance the new tango because the music was new. Porque el bailarín que bailaba canchengue no se adaptaba al tango acompasado, lento, cantado. The older dancer who had danced in this faster canjengue crouch style had a hard time adapting to the modern element. Entonces, so the dancers of this epoch la Biblia. Gente que conocía mucho el tango. These were famous dancers. Empezó a hacer esta clase de tango. And they were the ones who started this evolutionary change. Empezaron primero con el tango salón. They started with the tango salon. Bien parado, bien caminado, bien cortado, bien to stand up tall and bring your feet together and all these things that we have danced. Siguiendo eso fue el tango salón con figuras. And then came the tango salon with figures. Bueno, para vos tengas una noción, yo le voy a mostrar a la gente que hace materiales de salón. Okay, we'd like to demonstrate a figure that is a figure of tango salon. Y eso es una figura de salón. Esas son figuras de salón. No son figuras de gancho, ligeras, de picarias. It's not a fast figure, it doesn't have hooks in it. It's an elegant figure that's walked to the apartment. En ese tango, era que estaba iniciado por Pablo ofrecer un estudio de canto. No. Esas fueron las primeras orquestas que tocaban dentro para eso. Decidedly,
pisar el tercero y lo dejar, después que no pudiese. The first orchestras then to play for this salon style were Sarli, Nicaro, Fresedo, and then came Cubiese. Those are the orchestras that were most. For those of you who want to buy music, you should be paying attention to this, because these are orchestras you want to find in record stores. You want to have good salons. A su vez aparecieron ellos cuando justamente tocaban un poco más ligero. También su Then appeared four more orchestras that played a little faster. Francisco Canaro, que ya estaba dicho esa orquesta también, que dicho lo hacían en 17 lugares. Canaro. Y entonces para ese tango ligero se fue creando el tango ligero. And Se fue this, sacando el que era el tango canchente. see, this faster tango with the new orchestration is what produced a new layer of figures that added to modern salons. Estaba el tango ligero y el tango ligero se fue sacando mucho del tango canchente. And these newer figures that were added on top of the tango salon took their root from the old canjengue figures that had preceded the salon. Pero a su vez, el tango ligero se está bien parado. And what happened is that because in the tango salon, you stand up taller than in these new figures. O sea, de que en el tango canchente estamos así, en el tango ligero estamos así, la figura que hacíamos estábamos así fuera. The tango origero, it was like they robbed the figures from the old tango canjengue, but they did it with the new elegant standing up style of Claudia. Vení, mi amor, dame un segundito, te molesto. Carga debería hacer un tango ligero. Primero origero. Sí, carga es un minuto de tango ligero. Okay, now he's going to do a figure that's tango origero. Hasta el día de hoy se sigue bailando esos tangos, pero hace cuestión de To this day, this is how they dance, and this is tango. unos años, alguien, no sé quién fue, de las nuevas generaciones que vinieron, involucraron todos esos tangos en tango danza. He doesn't know exactly how it happened. Someone during all of this time put all this together into a tango dance. En ese tango danza ponen un poco de salón, un poco de fantasía, un poco de folclore, un poco de orillero, un poco de canchente, They throw in a bit of ponen everything. todo ahí. Y eso es lo que estamos ahora. This is what we're Eso- dancing today. Eso es lo que estamos peleando, de que no son nuestras raíces eso. And this is what they're fighting for, that people understand that this mixed up tango that has a bit of everything is not a good expression of what the roots of tango are. So in a sense, their dedication is to try and keep people educated as to what the different older tangos were and to preserve the salon dance as a base for people to learn how to dance well. And I'm collaborating with them in my own experience with them. I think that it's once again a question of people running before they can walk. And if we learn how to do too much fancy stuff before we know how to dance from the heart, and in the end we never really dance with time. Estoy tratando de si abren core antes de examinar, no sabes que Entonces, digamos que wants to say one thing more before you lo que sucede es que han salido nuevos profesores de tango.
is that there have come out many new professors of tango. que los profesores de tango que salieron, los coreógrafos And que salieron, they are the choreographers. son toda gente que se iniciaron hace 2 o 3 años, que prácticamente no tienen experiencia. And there's many of them that have only been dancing for a few years and they don't have a lot of experience. Entonces eso hace una suposición que se baile para el teatro o la televisión. They teach this dance for the theater or for the television. Nada más. Sacando del teatro y la televisión, no lo hacen buena central porque es una pareja que baila en un lugar chiquito. If they take this out of the television studio or off the stage, it's not a dance that works because it's made for very small scale. Hasta que no salga alguien que le dé una nueva personalidad, tanto como una nueva música creada, Until someone comes out with a new tango that goes along with the new music, no podemos decir esto es así y esto no es así. Hay algo que es fundamental. Yo pienso que nuestras raíces tienen que ser con las mismas esencias que nos dejaron nuestros mayores. nuestros. Puede repetir un tanto. Yo pienso que toda esta gente que se inició ahora a enseñar, que prácticamente sabe poco y nada, sabe lo que nosotros enseñamos, lo que fueron esos He's gigantes. thinking about these people that have come out, all these new people that have come out teaching the tango, we don't know that much. No pueden revertir aquello nuestras raíces. They're not capable of expressing the true roots of the dance. Hay que hacerlas con las mismas esencias que nos enseñaron nosotros. And that one needs to dance this dance and to teach this dance with the same essence that older generation dancers has. Paul, you had a question. Barbara has a question. Anybody else? Anybody else? I don't have a question. Let's start with Paul. I guess I'm not sure exactly. My question basically involves at our level, which I know varies, which is basically beginners. What is the importance of the integration of the technique and the feeling? ¿Qué es la importancia de Which to concentrate on? ¿Qué es la importancia de la integración de sentimiento y la técnica? ¿Y qué orden es mejor concentrar? Cuando la pareja sale a bailar, The partnership with the direct was out to dance. sale porque esa música que está escuchando la está llamando. They go out and this music that they're listening to produces something that you call Entonces cuando ya la pareja empieza a bailar, So se now that transmiten cosas que el hombre no. the dancers have gone out to dance and they're transmitting these. Se transmiten sin hablar. They transmit these things without talking. Eso es cosa que el cuerpo del hombre, al estar tomado de la mujer, le transmite el sentimiento que These puede things, ir a bailar. the woman, the body of the man transmits the body of the woman. Y a su vez la mujer pasa lo mismo con el hombre. And the woman needs to transmit these things to the man. En ese momento, la pareja es cuando está en el sumo del baile. And in this moment, the dancers are in the The sumo means the important part of it. are in the essence of the. He wants to know if he has other dances and other dances that he would like to do. A little swing, see the Understood. Vos escuchás una música que te gusta mucho a vos. You listen to music that you really like. Entonces a tu pareja le pasa lo mismo. Entonces los dos se complementan de una forma And your que partner, ya the same thing happens. no hay palabras, no hay nada, solamente que están metidos en la música. Okay. ¿Ves? Sí. Yo diría que es una cosa que cuando acá en Argentina se tocaba ya caliente,
when in Argentina here at the musical, when they play the hat jacks, Era el Guzmán, Benny Goodman, todo eso. Louis Armstrong. Acá había argentinos que se ponían a bailar We've seen y Argentina. se olvidaban de todo porque se metían dentro de esa música porque les gustaba la locura. He says that he sees people, they go crazy for this music. They just go into Le it. llegaban They a lo más profundo. They arrive there. Entonces, ellos eran. Era lo que pasa a los que bailan el tango como los que bailan It's otra the same thing música. that us with us. Es lo que uno va sintiendo, porque la sangre va circular, tanto al hombre como a la mujer. What is feeling what the blood is making vibrate in your body? Like the blood is flooding your body. Okay, I understand that, and my question sort of is like, okay, with that in mind, I don't know, unless you can is there something particular that your rep is saying that we could do at our level, which is to basically learn to listen to the music more, maybe, to Está appreciate it more? confirmando que estás diciendo que la mejor cosa para ella hacer la seguridad es escuchar la música. Yes, that's my question. That's good, but I don't know. Barbara? The comment I made, one of the reasons that I'm here to do exactly what you said. I've been taught steps, choreography, and I didn't get this slide. He wants the reason to complete it. He says that the thing is to do is to not find the figures, but to find the walk. That's what you taught us. She says that así es que nosotros, Juan y yo, enseñábamos allá en el seminario que se llamaba y por eso se enganchó. Can you describe what the sentiment is? Can you describe what the sentiment of the music is? Que es este sentimiento de música que ustedes están What music do I like? I like a lot of different things. I really love classical music. Entonces ahí él se le da percibir lo que siente cuando escucha eso. Se le llena el corazón de the música. same. Esto es igual, esto es lo mismo. Entiendo, pero quería, para todos nosotros, conocer algunas palabras que podemos usar para ese sentimiento. Correcto. Emoción, vos te emocionás cuando escuchás música clásica. Sentís toda esa música, ves todo eso que te llena toda la cabeza, los oídos, te llena todo el cuerpo. Eso es lo que se siente, esa emoción grande. Te transporta, esa música te transporta a lugares increíbles. This is what they feel about their music. The music transports them to places that Perdón, lejos estamos de decir que esta música se asemeja a aquella, ¿no? Porque el clásico es lo sumo que se hizo en el mundo. Esa música jamás va a morir. Jamás la van a sacar, jamás. Ese es el sumo de todo. Y es para todo el mundo, para todas las nacionalidades. Let me just say, our experience last year on this trip was that after we had these sessions, everybody was kind of like with the questions that they wished that they asked. And I'd just like to encourage you to allow yourself to follow your ideas, because you don't get too many chances. Now you have the opportunity to ask. So if you've got a question, do ask it. Gary will do next. Para favorecer al resto del grupo. Favorecer. No dicho. No. Para favorecer
varias chants. Para favorecer al resto del grupo, la música del tango argentino es nueva para el americano, el norteamericano. Y yo creo que lo que ese puente hace precisamente es hacernos entender el sentimiento del sentido argentino, lo que la música revela para el argentino y lo contrario yo pienso que los seres humanos, todo el mundo, tenemos el mismo pensamiento sobre la música. La música nos hermana a todos, tanto sea la música española, como la música americana, como la música italiana, la música nos hermana a todos. Porque la música no tiene ni sentido de guerra, ni sentido de hostilidad contra los humanos, ni nada. La música nos hermana a todos. Es una cosa muy especial que nos sirve. Yo te diré una cosa, el Chaco está tomando mucho auge porque acá mismo ha venido gente extranjera, gente de Suiza, de Alemania, de Francia, de todas partes del mundo vienen. Entonces, en una oportunidad me preguntaron a mí, ¿cómo es? ¿Qué es una danza? ¿Qué es de a dos? Que no se pisan y se llevan por delante. What is this dance? No se pisan y se llevan por delante cuando bailan. Oh, they don't step on each other or lead away. They don't step on each other or run away from each other. What is this dance? A eso le llamaba mucho la atención eso. Mucho la atención. Me preguntaban, ¿cómo es que vos no la pisás a tu compañera? No la llevas por delante. Entonces, ellos no sabían de que existe lo que yo les comentaba hoy, que hay que manejar. And what they didn't know was what he showed with us today. You have to communicate to your partner. What is the partner supposed to do? Nosotros le decimos marcar. We say to mark, to be. Por eso no nos llevamos por delante. Entonces, For this reason, we don't lose that. un señor de Suiza y una señora de Holanda A Swiss person and a Dutch person. me dijo de que es la danza que es de a dos, It's the dance que between. jamás se llevan por delante, dice el porque otra danza de a dos no hay que pase. You never step on each other and you never throw each other away. La mayoría de las danzas del mundo son separados. La usted pasa y cada cual baila por su cuenta. Each person dances for their own reason. Hay comunión. Hay comunión de baile. It's like, Para mí, mi experiencia personal for me, the experience personally, es el reverso de los norteamericanos, que yo nací en Sudamérica. it's the reverse of the experience in North America. Yo he vivido, I was born in South America. yo he vivido la música, yo la siento, la música, pero yo no sabía lo que pasa. But I, Y ahora completo el ciclo. so she's trying to learn how to dance, even though for all of her life she's been listening to music. Sí, pues yo para sacar los pasos clínicos, me veía todas las películas de Juan. He wants you to know that when he invented his steps, he was watching all of Fred Astaire's movies. Decirle que cuando televisan, mucho cuando televisan me paso. And he really liked to watch the classical ballet on television. That also reflects the creation of his style. Yo te cuento ahorita esas cosas que nosotros hacía acá en su exposición. For Nosotros example, hacía la que hacía así mismo. you see these Entonces, things. yo mirando el baile clásico, You veo got que that from watching classical la ballet. mujer va a buscar al compañero y va ahí. He said that he saw the woman running En in the vez fire de side. hacer así, empecé a hacer así. So he decided that he would go Porque away from todas las his cosas wife. que yo hablo las hago mirando. Atrás cae.
todas las películas de él la vi como 1000 veces. Said that Fred Astaire Y ahí has sacaba watched cosas para mí. 200,000 times. Los clásicos, los bailes clásicos, cada vez que hay eso, hay When there's sonido y hay classical ballet on television, this stuff. Could you ask him to demonstrate some Fred Astaire steps and stuff? Ella quiere cómo es el paso de Fred Astaire. Que demuestre el paso de Fred Astaire. Que demuestre el paso de Fred Astaire. Ella quiere el paso de una suposición, si Fred Astaire venía bailando así, ponía las piernas por acá, yo de ahí después me sacaba cosas para mí como ser de acá, así. Be allowed yourself to be influenced. You have about 5 minutes, Nick. I'm going to go back to the same question about the sentiment of music and ask again, well, maybe get more specific about it. What are the emotions? How would he translate the sentiment to emotions? Está buscando palabras, emociones, formas de conectarse con sus sentimientos de la música. Eso lo quiere decir, sí, que lo comprenda. Él tiene que meterse un poco en la música. He says you have to go into it yourself a little bit to discover. Para descubrir lo que te pasa dentro tuyo. To discover what it is that happens inside of you. Cuando vos salís a bailar tango, When you go out to dance, te metes un poco en la música, o sea que tus oídos están completamente en la música, entonces ahí te empezás a dar cuenta que es lo que te produce. at that point you start to realize what it is that you sense. I'll take it if you A mí, sentimientos, emoción, lágrimas por eso. Pasión. 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 Hay muchas cosas. Es porque uno nació acá en este país, fue creciendo y ya fue escuchando de chico. En mi casa, yo nací en una casa de tango. Jesus was born here and he listened to it since he was a little boy, listened to it in his house. Porque tenía un tío que tocaba bandoneón, yo creo que él estaba en dos orquestas. And he had a aunt that played violin and several other relatives that played Margot and Sandra. Entonces, bueno, yo lo que tengo un conocimiento de eso, porque el tango es triste, porque el tango, la mayoría de la letra del tango fueron sacados en los tiempos donde la nación estaba mal, donde había pobreza, y había mucha pobreza. Entonces, todas esas personas que escribieron esas letras, hicieron esa música, la hicieron basado en lo que veían sus ojos, en la pobreza que había en el país. When you lead, you're leading a woman, where do you feel it? Your emotion, which part? Because Daniel tells us about where he feels it. I don't want to say. Explain which physical part comes through. Cuando estás llegando a un lugar donde sientes esta emoción, porque dice que nosotros, la que enseñamos donde nosotros sentimos, no somos así. Yo lo siento, desde la punta de los zapatos a la punta de los He feels it from the points of his feet. One more question. Que no mencionaste mi nombre, la historia de La milonga entra después del canchero. O sea que la milonga es una hermana del canchero. The milonga is a sister of the canjeno.
¿Por qué? And it enters into the picture around the time of the Canjega, but before the Salah. Porque existe el tango milonga. El tango milonga es un tango más ligero, casi They como la did milonga. a tango milonga, which was a faster tango, almost as Entonces fast as eso se produce en el momento que el tango canyengue estaba en su flor, se empezó a bailar la milonga. ¿Por qué se empezó a bailar la milonga? Porque es temero al tango. Solamente que se va mucho el compás. And very popular. They started dancing tango milonga and milonga because it was almost the same thing, like a twin at the tango. Well, that's not. Milonga started with that first. Para todas orquestas. Para todas orquestas. Solamente que vos te das cuenta que la milonga tiene un compás más ligero. It's just that the milonga is a dance with a faster beat. Y el milonga es más alegre. Más alegre. Es como una equilibrio, es una balanza. Solamente que The milonga is a faster dance and it has a lighter, happier feeling. In the sense that milonga is the lighter side of the la dance. milonga se lleva el compás. Con el cuerpo, con los pies, con todo. Lleva todo el compás. Y la danza. ¿Eh? Danza. El tango vals, el vals. El vals llegó acá de la nación de Alemania. No nos olvidemos de que el bandoneón que interpreta el tango vino de Alemania. Y eso fue que el tango del vals acá. Los primeros vals que se conocieron acá se conocieron de Alemania. And the first waltzes that they knew here were German waltzes. So I think our time is coming quickly to a close. Yeah. Which you just talked about the different forms. Which form do you, I don't know, enjoy the most? Which produces the most emotion and passion? De todas las formas sobre que vos estás hablando, ¿cuál de las dos? ¿Cuál es el caso? Bueno, mi pasión fue siempre de cuando yo era un chico, tango salón. Eso primero y acá en medio. Después, ese tango salón se lo pasé a un amigo mío que le enseñé a bailar. Y yo me dediqué un poco más al tango, a la configura. After this, he had taught this tango solo to a friend of his, and then somehow they got involved in the orchestra, and now he likes it. Trato siempre, I always try. a mis 67 años, trato siempre de bailar 67 years. bien. So I always try to dance well. Pero muchas veces no se puede. But not, ¿Por qué no se sometimes puede? I'm not able to. Why? Porque ya los años Because now that I estaban achicando. because the years go by and they beat. Sometimes you can't dance as well as you used to. So, but